अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे बच्चों, कैसा रमजान गुजर रहा है आपका? आप सब रोजा रख रहे हो? मुझे लगता है आपको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिल रहा है, क्योंकि आप सब इतने छोटे-छोटे से बच्चे, इतने प्यारे-प्यारे से बच्चे हो, सारा दिन अल्लाह के लिए आप अपना खाना और पीना छोड़ के बैठ के इतनी अच्छी-अच्छी सी चीज़ें सीख रहे हो, इतनी दुआएँ सीख रहे हो और इसके साथ-साथ अल्लाह ताला की फ़ेवरेट बनते जा रहे हो। तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर और सवाब भी देंगे और अल्लाह ताला आपसे राज़ी भी रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अल्लाह के नामों में से एक नाम बता रही हूँ, जो कि हमारा रोज़े रखने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल, हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई देने वाला है, ठीक है? तो इसको भी हम एक रमज़ान दुआ पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दुआ हम अल्लाह के नाम के साथ पढ़ते हैं, वो दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है, ठीक है? तो अल्लाह का नेम है, और ये नेम मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, आपको अल्लाह ताला का ये नाम अल्लाहुल बसीर, अल्लाह इज़ वाचिंग मी, मैं क्यों सिखा रही हूँ? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, आप सब जब सहरी खाते हो और उसके बाद आप नियत करते हो कि इंशाल्लाह मैं आज अपना रोज़ा मुकम्मल करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आप दिल में सोचते हो, आई विल प्रोटेक्ट माय फास्ट बिकॉज़ अल्लाह इज़ अल बसीर। हुँ? आप सोचते हो ना कि मैं अपने रोज़े की हिफ़ाज़त करूँगा, पूरे रोज़े की हिफ़ाज़त करूँगा। पूरे रोज़े के दौरान मैं कुछ खाऊँगा भी नहीं, पीऊँगा भी नहीं, मैं किसी से लड़ाई भी नहीं करूँगा, कोई गलत बात भी नहीं करूँगा, अपने वक़्त को फ़िज़ूल कामों में ज़ाया भी नहीं करूँगा और मैं बहुत अच्छे मैनर्स और बिहेवियर्स के साथ दूसरों को मिलूँगा। बहुत अच्छी सी बात करूँगा, दूसरों की मदद करूँगा, सदका, ज़िक्र, कुरान, नमाज़, हर चीज़ में आप कोशिश करते हो कि आप एक अच्छे और बेहतर तरीके से काम कर सको। क्यों सब कुछ करते हो? क्या आपको हर वक़्त आपकी मम्मा देख रही होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खा तो नहीं लिया? ना आपके बाबा देख रहे होते हैं कि ये बच्चे ने रोज़ा रखा था, कहीं इसने थोड़ा-सा पानी तो नहीं पी लिया या इसने थोड़ा-सा खाना तो नहीं खा लिया या इसने छुप के किसी के साथ लड़ाई तो नहीं कर ली? जब हम उसको नहीं देख रहे थे, तो क्या इसने कोई गलत बात तो नहीं की है? हाँ? इस तरह हो सकता है ना? बाज़ औक़ात हम समझते हैं, हम दरवाज़े के पीछे खड़े हों, तो हमें कोई नहीं देख रहा। हम अगर अपने बेडरूम में हैं, दरवाज़ा बंद है, तो हमें कोई नहीं देख सकता। और इसी तरह अगर हम फ्रिज के अंदर मुँह डाल के थोड़ी-सी कोई चीज़ निकाल के खा लेंगे, तो हमें कोई नहीं देख रहा होगा। लेकिन जो अच्छे से बच्चे हैं, आपकी तरह बहुत प्यारे-प्यारे से बच्चे हैं, वो ये जानते हैं कि अल्लाह जो है वो मुझे देख रहा है, क्योंकि अल्लाहुल बसीर हो, अल्लाह ताला जो है वो अल बसीर है, अल्लाह इज़ वाचिंग मी, अल्लाह मुझे हर वक़्त देख रहा होता है, हाँ? यहाँ आपने अल्लाह का नाम पढ़ा, बस्सर, बसीर, इसका मीनिंग है कि अल्लाह हर जगह देख सकता है, बल्कि हमने अगर बैड थॉट्स, बुरे ख़यालात भी दिल में लाएँगे, किसी के लिए जेलसी, किसी के लिए कुछ दिल में बुरा नाम सोचेंगे या किसी को नुकसान पहुँचाने का सोचेंगे और बदला लेने का सोचेंगे, तो अल्लाह ताला तो हमारे दिल के बहुत अंदर से भी देख रहे हैं कि ये बच्चे ने क्या सोचा। अगर हम गुड इंटेंशन करेंगे, अच्छी नीयत करेंगे कि आज मैं अपने भाई की मदद करूँगा या उसके साथ बहुत अच्छा-सा रहूँगा, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हमें बहुत सारा अजर और सवाब पहले से दे देंगे, जब हम नियत करेंगे तब से ही। लेकिन अगर हम दिल में सोचें, अच्छा अभी तो मैं रोज़े से हूँ ना, मैं रोज़ा इफ्तार करने के बाद इसको पूछूँगा, तो फिर अल्लाह ताला तो जानते हैं दिल में, अल्लाह ताला को पता है कि हमारे दिल में क्या है। तो इस वजह से हम ये नियत करते हैं कि हम अपने रोज़े की हिफ़ाज़त करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अच्छा, इसकी मिसाल को समझना हो ना, तो आपने वो देखा है जब जब आपकी वीडियो बन रही होती है ना, मम्मा कहती हैं, "बेटा सीधे होके खड़े हो जाइए, मैं आपकी तस्वीर लेने लगी हूँ।" अब प्यारे बच्चों, आप सीधे हो जाओ सब और ऐसे रिएक्ट करके दिखाओ, मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती हूँ। हुँ?
تو آپ کیا کرتی ہو؟ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہو. اگر آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو آپ جلدی سے بال سیدھی کرنے لگتی ہو, اپنا ڈریس صحیح کرتی ہو اور کہتی ہو یہاں پہ نہیں کھڑا ہونا, میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا, یہاں سے یہ والی چیز بھی نظر آئے. اور اس طرح سے آپ کوشش کرتے ہو کہ میری اچھی سی وہ ویڈیو یا تصویر بنے, کیونکہ بعد میں جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو اچھا لگے گا نا. اگر اچھے سے ڈریس میں اچھے طریقے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس میں آپ کے بال بھی سیٹ ہے, کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں, آپ کا منہ بھی صاف ہے اور ہر چیز آپ صاف دیکھنا چاہتے ہو. اسی طرح اگر ہم کسی روم میں کسی یا کسی ہال میں داخل ہوں اور ہمیں نظر آئے کہ یہاں پہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہمیں کیپچر کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا, کہیں بھی اس کی اسکرین بھی ہوگی یہاں پہ, تو پھر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں شرمندگی ہو. اور پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ سیدھے سے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے طریقے سے اور منہ بھی نہیں بگاڑتے اور اسمائل چہرے پہ اور کتنے اچھے سے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں, اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں, ہمارے سارے ایکشنز, ہمارے سارے خیالات, ہماری ساری باتیں جو ہے نا وہ اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے بال گندے نظر نہیں آئے, ہمارے کپڑے گندے نظر نہیں آئے اور ہم بہت اچھے سے صاف ستھرے سے رہیں, ایسے ہی ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہوں, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہوں, ہمارے دل میں کوئی گندی بات بھی نہ آئی ہو اور ہم نے کوئی ایسی حرکت بھی نہ کی ہو. اگر ماما نے منع کیا ہے موبائل پہ کچھ, ٹی وی پہ, موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ کوئی چیز یا گیم نہ دیکھنے سے منع کیا ہے تو ہم چھپ کے بھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ریکارڈ کر لینی ہے. اور جب ہماری وہ ویڈیو چلے گی, جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں کتنی اس میں شرم محسوس ہوگی نا کہ وہ یہ میں نے کیا کیا, یہ تو نہیں کرنا تھا اور میں تو چھپ کے کر رہا تھا, یہ کیسے ریکارڈ ہو گئی. تو پھر ہمیں شرمندگی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات کو, اپنے روزے کو اور اپنی تمام باتوں کو اچھا سا صاف ستھرا پیارا سا رکھیں, تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری ویڈیو, ہماری تصویریں بہت صاف ستھری پیاری سی ہوں اور ہم ان کو لے کے بہت مسکرائیں اور خوشی محسوس کریں, فخر کریں کہ ہم نے اتنے اچھے کام کیے تھے اور یہ دیکھیں, اور اس پہ ہمیں پرائزز بھی ملیں گے, جنت انعام ملے گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ مجھے یہ آپ کو بتانے کے بعد مجھے پورا یقین ہے آپ پہ کہ آپ کوشش کرو گے کہ آپ رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ اس بات کی پریکٹس کر لو کہ کوئی بھی کام چھپ کے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو بات ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے, جو کام ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے, وہ ہم چھپ کے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہمیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو لوگ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ نیت کریں, میرے ساتھ مل کے نیت کریں, ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو, اور ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے, کیونکہ اللہ کیا ہے, اللہ البصیر, اللہ از واچنگ می, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے,